ओम श्री परमात्मने नमः। प्रणाम। गुरुगीता चैनल को स्वागत। पूर्व श्लोक रे भगवान कहले जीए मते जेउ भाव रखी स्वीकार करे मु मध्य ताकू सेही भाव रे स्वीकार करे। अर्थात मते पाइबा अति सरल और सहज। भगवान को पुत्र रूप रे देखिले, गोपाल रूप रे देखिले से पुत्र रूप रे देखा दियंती, तांको बापा रूपे देखिले से पिता भली छत्र छाया दियंती, सबु सुविधा करि दियंती। माँ भली भगवान को देखिले से माँ भली स्नेह रे आमको भरी दियंती, सबु अझट अली सही आमर मंगल करंती। भगवान को प्रियतम बा लभर प्रेमी भली चाहिए से ही रूप रे आसी प्रेम करंती। जेमती वृंदावन रे समस्त गोपी भगवान को निजर प्रियतम भली भाबुथिले, अहरह तांकरी विषय रे भाबुथिले, तांकरी विषय रे कथा कुहाकुई होई हसा हसी हेउथिले, विरह रे कांदुथिले, अली अर्दली करुथिले, रागिकी मारिबाकू गोड़ौथिले, तांकू देखाइबाकू खूब सजबाज मध्य होउथिले। एबे भी वृंदावन रे स्त्री माने मंदिर दर्शन करने आसिले खूब सजबाज होई आसंती। कौन आपण माने जानती यही गोपी माने किए? पूर्व जन्म रे एमाने सबू मुनि ऋषि थिले। प्रबल जप ध्यान जोग साधना यज्ञ सबू करथिले, आउ भगवान प्रेम रे पड़ी जाइथिले। राम अवतार रे थिला बेले अनेक लोकंकर मन मोहि नहीं थिले। राम बण जंगल रे 14 वर्ष बुलिला बेले तांकर अनेक लोकंक सह देखाइतिला, जहांको भी से दर्शन मिलिथिला से माने मोहित होई रहि जाइथिले। मरिबा पर्यंत तांको आखिरे केवल रामंकर छवि रही जाइथिला। प्रेम रे समस्ते पागल भली विरह रे लुह गड़ेइचंती। सेही लोक माने सब जन्म नेले पर जन्म रे गोपी होई वृंदावन रे प्रेमी होई सबुदिन राति रे घरु खसी पड़ौथिले कृष्णंक सह देखा करबाको। भगवान मध्य समस्तंक सह एका संगरे देखा करुथिले प्रेमी भावरे। एहीपरि प्रेम रे चाहिए से प्रेमी हो जाती। स्वामी रूप रे पाइबाकू चाहिए स्वामी रूप रे वरण करती, घर संसार करती। भगवान को स्त्री रूप रे देखिले से मोहिनी रूप रे आसी मन मोहि नियंती। एमिति थाए भगवानंकर प्रेम। ताहले मनरे प्रश्न उठे, भगवान को तो एते पाइबा सहज, ताले से तो भावग्राही, भाव बुझीपारी आमको सबू आसी दे जाती। ताहले समस्ते एते देवादेवी देवता को कहीं पूजा करती, एते कर्म कांड करी परिश्रम कहीं करती? सही प्रश्नर उत्तर भगवान कहउछंती पर श्लोक रे। आसंतु सुनिबा। श्लोक 12। कांक्षत कर्मणां सिद्धिं जजन्त इह देवता, क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। कर्मजनित सिद्धि बा फल इच्छा करुथिबा मनुष्य देवगणंकर उपासना करंती, कारण मनुष्य लोकरे कर्मजनित सिद्धि शीघ्र प्राप्त हुए। आसंतु यार व्याख्या सुनिबा। कांक्षन्तः कर्मणा सिद्धिं जजन्त इह देवताः। अर्थ हैला कर्म मानंकर फल आशा करुथिबा मनुष्य देवगणंकर उपासना करंती। प्रश्न थिला, देवदेवी को एते कर्मकांड करी पूजा काहेकि करा जाए? तार उत्तर भगवान निजे देइछन्ते। आम मानकर मनर प्रश्न से एठी देइछन्ते। भगवान कहिछन्ती मते पाइबा तो बहुत सहज, किंतु मनुष्य मते छाड़ी देवगण को पूजा करती, कष्टकर कर्म सबु करती, कारण मनुष्य को कामना पूर्ति पाई फल दरकार और शीघ्र दरकार। फल प्राप्त पाई पूजा अर्चना साधना जप कले फल मिल जाए, एपरी मानि नेइछन्ती मनुष्य माने। दृढ़ विश्वास हो जाइछि, जदि वर्षा होनी इंद्र को पूजा करती, विभिन्न नैवेद्य दे। पितृदोष लगी जाइछि, घांटी होउछन्ति, सबुदिन सूर्य को पूजा करती, नाली फूल जल दे। शनि दशा पड़ी, हनुमान चालीसा प्रतिदिन पढ़ती, नहले शनिंकर पूजा करती, उपवास करती।
କାହାର ପିଲାପିଲି ହେଉନି, ଯିଏ ଯାହା କହିଲା ତାହା କରି ପକାନ୍ତି। ପୁଅ ଫରେନ୍ ଯିବ, ଭିସା ମିଳୁନି, ଭିସା ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ମନ୍ଦିର ଭିସା ମିଳିଯାଉ ସେଇଠି ଦୌଡ଼ନ୍ତି। ଯିଏ ଯାହା କହିଲା ସେ କଥା ମାନି ସବୁ କରିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ଏହିପରି ସାଂସାରିକ କାମନାରେ ମନୁଷ୍ୟ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛି। କିଛି ବାଟ ନ ପାଇ ବିକଳ ହୋଇ ଦେବଗଣଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ, ପୁଳାଏ ଫୁଲ, ଗୁଆଘିଅ, ବିଭିନ୍ନ ନୈବେଦ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ, ମନ୍ତ୍ର ଜପ କଲେ, ଦେବାଦେବୀ ଖୁସି ହୋଇ ଶୀଘ୍ର ଫଳ ଦେଇ ଦେଉଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଦେବଦେବୀଙ୍କ ଉପରେ ମନୁଷ୍ୟ ଆଶ୍ରିତ ହେଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଶ୍ରୟ ନିଏନି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେତେ ଅର୍ଚ୍ଚନା କର, ଫୁଲରେ ଲଦି ଦିଅ, ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼, ସେ କିଛି ଦେବେନି, ବରଂ ନେଇଯିବେ ଯାହା ଅଛି। କାହିଁକି ଏମିତି ଦିଅନ୍ତିନି ଭଗବାନ? ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତ ସବୁ ଅଛି, ସେ ତ ମନସ୍କାମନା ବି ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରନ୍ତେ। ସେ ନିଜେ ସୃଷ୍ଟିର କର୍ତ୍ତା, ସେ ତ ମାଲିକ। ଅସୁବିଧା କ'ଣ ତାଙ୍କର ଦବାରେ? କାରଣ ହେଲା ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ବାପା ଭଳି ଏବଂ ଦେବଗଣ ହେଉଛନ୍ତି ଦୋକାନୀ ବା ଭେରାଇଟି ଷ୍ଟୋର ଭଳି। ଯେମିତି ଦୋକାନକୁ ଗଲେ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଜିନିଷ ଆଣିବା ବା ଜିନିଷ ଆଣିଲେ ଆମକୁ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼େ। ଅର୍ଥାତ୍ ସଫଳତା ଯଦି ଦରକାର, ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କର୍ମ ବିନା ସଫଳତା ମିଳିବନି। ଦେବଗଣଙ୍କୁ ଖୁସ୍ କରିକି ରଖିଲେ ସେମାନେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଶୀଘ୍ର ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। କିଛି ପାଇବାକୁ ହେଲେ କିଛି ଦବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ପୁରା ବାପା ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ପିଲାକୁ ମୋବାଇଲ ଦେବା କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୋବାଇଲ କ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ପିଲା ଯଦି କ୍ଲାସ୍ ନ କରି ଗେମ୍ ଖେଳିବେ, ନହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଗପିବେ କି ଚାଟିଂ କରିବେ, ତାହେଲେ ବାପା ରାଗି ଯାଇ ମୋବାଇଲ ଛଡ଼େଇ ନେବେ ଆଉ ଗାଲରେ ଚାପୁଡ଼ାଏ ଦେବେ। କାରଣ ବାପା ଜାଣନ୍ତି ପିଲା ପାଇଁ କ'ଣ ମଙ୍ଗଳ ଆଉ କ'ଣ ମଙ୍ଗଳ ନୁହେଁ। ପିଲାଙ୍କୁ ହାତ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତି, କ'ଣ ଖାଇବ କାଳେ ବାହାରେ। ସେ ଯଦି ପୁଡ଼ିଆ ସିଗାରେଟ୍ କିଣିବାରେ ଦେଖିବେ, ତାହେଲେ ବାପା ଆଉ କିଛି ହାତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେବେନି, ବରଂ ଯାହା ପଇସା ତା ପାଖରେ ଅଛି ସବୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇଯିବେ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଭଗବାନ ଚାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଭଲ କାମ କରନ୍ତୁ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗରେ ଚାଲନ୍ତୁ, ସଂସାରର ସେବା କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଫଳ ଆଶା କରନ୍ତୁନି କି ସାଂସାରିକ ବସ୍ତୁର ଆଶା ନ କରନ୍ତୁ। ଆଜିକାଲି ପିଲା ଦୁଷ୍ଟ ବହୁତ ହେଇଗଲେଣି। ସାଂସାରିକ ସୁଖ ସୁବିଧା ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା 2-4 ଦିନରେ ପରେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, କିଛି କାମରେ ଆସିବନି, ତାକୁ କିଣିବାକୁ ଅଝଟ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍ କହି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ବିରକ୍ତ ହେଇ ବାପା ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ପିଲାଙ୍କର ନିଡ୍ସ ଆଉ ୱାଣ୍ଟସର ଫରକ ଜାଣିବା ଦରକାର। ପିଲା ରୁଟି ଭାତ ଚୁଡ଼ା ନ ଖାଇ କୁରକୁରେ ଚିପ୍ସ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ପିଲାଙ୍କର ନିଡ୍ସ ହେଲା ଭାତ, ରୁଟି, ଡାଲି, ପରିବା, ତରକାରୀ, ଫଳ। ପିଲାଙ୍କର ୱାଣ୍ଟସ ହେଲା କୁରକୁରେ ଚିପ୍ସ, ପିଜା, ଗୁପଚୁପ୍। ପ୍ରକୃତ ବାପା ଯିଏ, ସେ କେବଳ ପିଲା ପାଇଁ ଯାହା ମଙ୍ଗଳ ତାହା ଦେବେ ଆଉ ଉପଦେଶ ଦେବେ, ଗାଇଡ଼ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ପ୍ରକୃତ ବାପା ନୁହନ୍ତି, କେବଳ ଗାର୍ଡ଼ିଆନ, ସେମାନେ ପିଲା ଯାହା ମାଗିବ ତାକୁ ଦେଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମେ ସବୁ ନିଜକୁ ଚେକ୍ କରିବା, ଆମେ ବାପା ମା ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ନା ଗାର୍ଡ଼ିଆନ? ଅଜ୍ଞାନତା ଯୋଗୁଁ ମନୁଷ୍ୟ ଜାଣିପାରେନି ଭଗବାନଙ୍କର ମହତ୍ଵ କେତେ। ଭଗବତ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ସାମଗ୍ରୀ ଦରକାର, ସଫଳତା ଦରକାର, ଜ୍ଞାନ ଦରକାର, ଆଶୀର୍ବାଦ ଦରକାର, ଅନ୍ତଃକରଣ ଶୁଦ୍ଧି ଦରକାର, ଏସବୁ ମାଗିଲେ ଭଗବାନ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୁରା କରିଦିଅନ୍ତି। ଠିକ୍ ଯେମିତି ବାପାଙ୍କୁ ବହି ଖାତା ପେନ୍ ପାଇଁ ପଇସା ମାଗିଲେ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପକେଟରୁ କାଢ଼ି ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି, ସେମିତି କ୍ଷିପ୍ରମ୍ ହି ମାନୁଷେ ଲୋକେ ସିଦ୍ଧିର୍ ଭବତି କର୍ମଜା। ମନୁଷ୍ୟ ଲୋକରେ କର୍ମଜନିତ ଫଳ ଶୀଘ୍ର ମିଳେ। ଆମେ ଯେଉଁଠି ରହୁଛେ ତାକୁ ମନୁଷ୍ୟ ଲୋକ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଏହା ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟ ଲୋକ। ମନୁଷ୍ୟ ଲୋକରେ କର୍ମ କଲେ ସଫଳତା ମିଳିବାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ଭାବନା ଅଛି, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ଯେମିତି ସାଂସାରିକ ଫଳ ମିଳିଯାଉଛି, ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବେ। 10 ଘଣ୍ଟା ମନ୍ତ୍ର ଜପ ଧ୍ୟାନ ସାଧନା କଲେ ଆମକୁ ଭଗବାନ ମିଳିଯିବେ।
किंतु भगवान तो नित्य प्राप्त, सर्वत्र परिपूर्ण, आमठारु अभिन्न। से को अलगा जगार नाहंती, आमरी सांगरे अहरह रहिछंती। तांकु पुणी पाइबाकू खोजा कहीं चलीची। पिलाकू कोଳରେ धरिकी गाँ सारा पिला खोजा हवा बा आखिरे चश्मा लगेइकी सारा घर चश्मा को खोजिबा जहा भगवानंकर हाथ धरी चलीथिबो आउ सारा संसार रे खोजी बुलुथिबो मते भगवत प्राप्ति केमती हबो, मते केमती भगवान मिलिबे, कोठी भगवान मिलिबे, कौन कले भगवान मते मिलिबे। भगवान कहते मते पाइबा पई कौनसी उपासना उपवास विधि विधान सहित पूर्णांग पूजा अर्चना यज्ञ किछि करिबा दरकार नहीं। मते पाइबार सिक्रेट होची मो विषय भाविबा आरंभ कर, जहा दरकार ताकू चिंता करिबा आरंभ कर दियो। एहाकू धारणा मध्य कहा जाए। साधना जेतिकी जरूरी नुहे ता पूर्वर धारणा करिबा बहुत जरूरी। धारणा शब्दर अर्थ एक घटना कही बुझाऊची शुणंतु। बहुत पुराना कथा। अमेरिका रे दिने गोटे ट्रेन रे सीट तले 14-15 वर्षर बालकटीए लुचि थाए। से घरू पळै आसीथिला। ता पाखरे ट्रेन टिकेट पाई भी पैसा नथिला, तेणु लुचिकी बसीथिला सीट तले। किछि समय परे टीटी आसिले टिकेट पाई। से पिलार निश्वास जेमती अटकी जाइथिला। एबे कौन हबो, टिकेट मागिले से कौन करिवो। पाखरे गोटे छेंडा न्यूज पेपर पड़िथिला। ताको उठेकी भगवान को डाकिला, प्रभु मोर टिकेट रो व्यवस्था करि दियो। आउ आखि बंद करी भाबिला मो हाथ रे ट्रेन टिकेट अछि। टीटी टिकेट मागिबारु से कागजटी धरई देला। टीटी पचारिले टिकेट तो अच्छी, सीट तले कहीं बसीचु। से पिला काबा हेकी अनैछि। परे 30 वर्ष हेला बेलू से अमेरिकार जड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति हिसाब रे मर्यादित हेला। गोटे इंटरव्यू रे से कहिथिले, से दिन एते डरी जाइथिली मते केवल मोर हृदयर शब्द ही सुना जाउथिला। आखि बंद करी भाबिली मो हाथ रे टिकेट अछि, प्रभुंक नारे टिकेट दे देली, मिराकल हे गला। एही प्रकार चिंता करिबा, इमाजिन करिबा हेउची धारणा। भगवान कहउचंती मते पाइबाकू हेले मो विषय रे चिंता करिबा आरंभ करि दियो। अति सहजरे मु पहुँचबी तुम पाखरे। मानुषे लोके अर्थ यही पृथ्वी को मनुष्य लोक कहिले। एठारे मनुष्य को कर्म कले सिद्धि प्राप्त हुए। सिद्धिर भवती कर्मजा। संसार ठू आमको गोटे शरीर मिली। इंद्रिय मन बुद्धि विवेक सबू यही संसार ठू मिली। समय भी मिली कर्म करने को। यही संसार पाई, यही शरीर पाई नुहे। कर्म जेतेबेले निज पाई करा हुए ताहा बंधनकारक हो जाए। बंधन यही शरीर सहित हुए, तेणु फल है पुणी से ही शरीर धारण पाई जन्म नवाकू पड़िबो। जेमिति कर्म करिबो सेमिति फल पाइबो। निज पाई जदि कर्म करिबो ताले मुक्ति मिलिबनी। निज पाई कर्म कले मनुष्य पराधीन हुए, परतंत्र हुए, स्वतंत्र आउ हे पारेनी। अन्य मानक उपरे आमे आश्रित। खाद्य वस्त्र बासगृह पाई अन्य मानक साहाय्य रे आमे बंचीचे। तेणु आमको मध्य अन्य मानक पाई कर्म करने पड़िबो। देशर रक्षा करने पाई जो माने जीवन देइछंती से माने सीधा भगवानंक पाखरे रही जाइछंती, सीट पाइछंती। सेठी भगवानंकर से माने प्रिय। पूजा पाठ अर्चना यज्ञ आदि अन्य मानंकर सुख सुविधा पाई करा जाऊ। कर्म बंधनरु, शरीर बंधनरु, संबंधर बंधनरु मुक्ति मिल जिवो। मनुष्य जन्म सार्थक हब। तेणु देवगण को पूजा कले सांसारिक वस्तु मिलिबो, किंतु भगवान केभे मिलिबेनी। आज पई एतिकी। ओम तत्सत।